Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti bebi piškote sa breskvama. Za to mi je potrebno jedno manje pakovanje bebi piškota, breskve isiskane na sitne kockice, očišćene breskve koje ću od gore staviti na kolač, želatin, voda, šećer u prahu, mleko, grčki jogurt i treba će mi još slatka pavlaka i preliv, odnosno dresing za ukrašavanje. Sada ću uzeti i sipat ću 2 kašike vode na želatin, ostavit ću da želatin nabubri. Sada ću uzeti piškote koje ću umočiti u mleko i slagat ću u okrugli kalup koji sam stavila foliju. Sada ću grčki jogurt dodati šećer u prahu, želatin ću staviti u mikrotalasnu da mi se rastopi i dodat ću ga u grčki jogurt. Sada ću ovaj želatin da umešam u jogurt. I sada ću postepeno dodavati jogurt i mutit ću. I sada ću smesu sipati preko piškota. Poravnat ću i stavit ću breskve. I sada ću breskve preliti ostatkom smese. Poravnat ću. Da bi kolač lepše izgledao, sada ću uzeti voćni preliv i pustit ću. Sada ću malo išarati. I od gore ću nasjeći kriške od bresaka. Kalup ću staviti u zamrzivač u 1 sat vremena i kolač može da se služi.